Bible says God loved the world, that he gave his son, that whoever believes in him, if you believe, will not perish, ne périsse point, but have everlasting mais qu'il life. ait la vie éternelle. Silver and gold cannot save you, but you are redeemed with the precious blood of Jesus Christ. Hallelujah. Come to Jesus, receive his blood, come to the cross. If you die and you go to hell, you descend down, 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 down to hell. The blood of Jesus is flowing to your life. Le sang de Jésus coule à flot dans votre vie. Tonight, my message is entitled The Importance of Your Soul. Ce soir, le titre de mon message, c'est l'importance de votre âme. The importance of your soul. L'importance de votre âme. Jesus Christ said in Matthew chapter 16, verse 26, Jésus-Christ dit en Matthieu 7, For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu kitabula suratan woro verset mugani woro abefo yenko muhadama debina seka munde soro ni abe ani fale ni oye. What can a man give in exchange for his soul? Qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange pour son âme? Hadama dembe seka mundi ka ni fale ni oye. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his soul? His soul. À quoi What is the sert-il use? à un homme de perdre, de gagner toutes choses et de perdre son âme? À quoi sert-il? Abe munde nye hadama denye akadie besoro nga aka bono ayrenila. Abe munyayi. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. What is the use of gaining the whole world if you are going to lose your soul? À quoi sert-il gagner le monde entier si vous allez perdre votre âme? Comme abe munde nye iye ni be die bela jelen soro ka bono inina ukofe. What is your soul? Qu'est-ce que c'est votre âme? Ini ye munye. Your soul is the inner man, the man inside you, the man who will live forever. Votre âme, c'est l'homme intérieur, un homme qui vit au-dedans de vous et qui va vivre éternellement. Ini oye moye misrilembe ikono ale de bena yenemaya bada bada. Many years ago, I was in a medical school, and on the first day of the second year, we were taken to go to the laboratory to cut dead bodies into pieces. À l'école de médecine, dans ma deuxième année, le premier jour, on nous a amenés à la morgue pour couper les corps des cadavres, les cadavres. Kaneto nga dokotoro ya kala na mbe a kala klasi flana na wakati mina a don flana utara nanye angata barake shuka ka ufaritike. There were so many dead bodies in the room, and we were all afraid. But our lecturer was a Christian, and he told us, touch the body. I'll show you something.
Et il y avait beaucoup de cadavres dans cette chambre, dans cette salle. Et on avait tous peur. Mais notre professeur qui était chrétien nous a demandé de toucher au corps. Il a dit, je vais vous dire quelque chose. Ani anye su chama de soro oso konna la ani ambe kusrane no sunye nga anga karamogo mitunye ala dombaye ni ale tunye danabaye ale ko aye magasu na bena fe donye fawye. He said, touch it. Il a dit, touche le corps. Ako aye magala. We didn't want to touch it. On ne voulait pas toucher. An tuta fe ka magasu la. And he asked us, are you afraid? Il a demandé, vous avez peur? Aya nyinga yala usrane ndo wa. We said, yes, we are afraid. Nous avons répondu, oui, nous avons peur. Anya jabi ko owa ansrane ndo. Then he said something which I have never forgotten. Et il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Aye fendo fo ne manyina ko bada. He said, as you see the dead bodies lying here, Il a dit, alors que vous voyez ces cadavres ici, couchés, Ko onyebe ni su nu dale na ya chugomina. you must ask yourself a question. vous devez vous poser une question. Akanga nyinga lido ke awere la. Is this all life? That is all? Est-ce que c'est ça, la vie? Ko yala nyene ma yabe daninde ma. When you are dead, are you just dead like a dog? Quand vous êtes mort, est-ce que vous êtes mort simplement comme un chien? Ko ni isara ibe ke ina fo wuluwa. Is this the end of life? Look at the bodies lying here. Regardez les cadavres, les corps qui sont couchés ici. Est-ce que c'est la fin de la vie? Ko akani su nu dale na yala nyene ma yabe daninde ma wa. I was sitting in front of a man who had a plaster on his chest and they had written his name on it. His name was Cornelius. Moi, j'étais assis devant un cadavre et puis le cadavre avec un nom collé sur sa poitrine. Il s'appelait Corneille. Ani ne tunye su mi soro nyekoro mi kun dale be ne nyekorla la ale tun platire tun be adisi la ani a sebene ba kan ko Corneille. Hey. Then he said, if this is all that life is, then even goats are better because when the goat dies, you can eat it. But these people, we cannot eat them. Il a dit, si c'est ça la vie, donc il serait mieux d'être un chèvre. Parce que quand un chèvre est mort, on peut le manger. Mais ces cadavres, on ne peut même pas les manger. Ani na aya fanya na kone nyene ma yabe danima otuma la ali bakoro o kafsa ni hada maden kama soro ni e ba kantige ibise ko sugudu ga hada maden no dalen fle antina se ko lu sugudu. Jesus told us that your life is not just what you are seeing physically. There is a man inside you. Jésus nous a dit, votre vie n'est pas ce que vous voyez seulement, il y a un homme intérieur. Ko Yesu ya fanye o ka nyene ma ya ote da au far kolo ma mimbe yenga hada maden do sigilembe au kono. That is why Jesus said there was a rich man clothed in purple and fine linen, and he was eating chicken every day. But one day the rich man died and he went down into hell, and he was in hell screaming and calling for water even though he was dead, and they had a big funeral in Bamako for him already. C'est pourquoi la Bible nous raconte l'histoire de l'homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin. Et il était habitué à manger le poulet tous les jours. Mais il est mort un jour et il est descendu à l'enfer. La Bible dit qu'il criait, il cherchait de l'eau à boire. En enfer. À l'enfer. Ko odia to bible be kuma enfer che na folobatiki ko la o min tumbe dumuni ke tuma be atumbe lo masa fini de don atumbe she dun dongo do ga sara wakati mina atara jahanama kono fo jahanama dumbala ani hali ji o tunte afe no atumbe ka ji nyini hali ka soro o be asatuma la uye asukoye ke ni feti baye dugukolo ka bamako dugukono ya. Do you remember the rich man in Bamako when he died? So many people came for the funeral. Do you remember? Souvenez-vous de l'homme riche, quand il est mort, beaucoup de personnes ont assisté à ses funérailles. But the Bible tells us that the rich man was not in Bamako. He was not buried there. He was down in hell. He was screaming, he was shouting, he was calling, he was saying, have mercy on me, I want water. Vous souvenez-vous, la Bible nous dit que l'homme riche était mort, il a été enterré, mais il n'est pas resté à Bamako, il est descendu à l'enfer et il criait, il hurlait, il cherchait de l'eau à boire.
Ani Bible ba fanyana ka foko o che nafolobatigi a jigina ka ta jahanama kono. Ama fanyana ka su dona Bamako de nga foranyana bilona ko a tumbe jahanama kono, a tumbe ka kule, a tumbe ka jinyini, a tumbe ka delike ko uka makari ala. When the poor man died, the poor man who was called Lazarus, when he died, he was taken by angels. His body was thrown away, but he was carried by angels into heaven. Hallelujah. Quand le pauvre Lazare est mort, lui, il a été emporté par les anges. Son corps a été jeté quelque part, mais lui-même, il a été emporté au ciel par les anges. Ani wakati mina Lazare fantanke o sara meleke unana ka ani lasagon katana y arjinela afarikolo kono filla yoro dola nga meleke ya ni lasagon katana y arjinela. Do you know somebody who is dead? Do you know somebody who is dead? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est décédé? Yala awya don modo sara abemin donwa. Mention to your neighbor one person you know who is dead. Just mention one Mentionnez le person. nom de une And seule personne. I'll tell you something about the person. Mentionnez le nom de quelqu'un que vous connaissez qui est décédé Only à one votre person. voisin. Auka Juste une personne que vous connaissez. Mentionnez le nom à quelqu'un qui est à côté. Auka mo kelempe to fo au sigi nyogo nyena mi auka mo mi bana. Dites le nom de quelqu'un que vous connaissez Only one person. qui est décédé à Mo votre kele mi voisin. sara. Une seule personne. Ako fo À votre voisin. ikerefe moy. Shall I tell you something about that Est-ce person? que je peux vous dire quelque chose par rapport à cette personne? Yala mbese ka fendo fo ye o mo yinko kanwa. Do you know one person who is dead? Est-ce Yes, que I do. vous connaissez quelqu'un qui est mort? Yes, I do. Who? Just He. mention one person. Yusuf. Yusuf. Yes. Who is Yusuf? C'est qui Youssouf? He was a friend of mine. Your friend. Un ami. Shall I tell you something about Est-ce Yusuf? que je peux Bon, vous yala, dire quelque chose il par rapport à Youssouf? Mbese ka fendo fo ye Yusuf ko la wa. I'll tell you where he is. Je te dirai où il est. Mena fo yena abe yoro mina. How many want to know where is Yusuf? Combien veulent savoir où se trouve Youssouf? Ko joni jomba fe ka don Yusuf be yoro mina. I'll tell you exactly where he is Je te today. dirai exactement là où il est aujourd'hui. Ba fe ka fo yena abe yoro mi yere la bi. How many want to know where is Yusuf? Combien veulent savoir où se trouve Youssouf? Joni jomba fe ka don Yusuf be yoro mina. Yusuf is either in two places. One, he is in hell screaming, "Ah!" or he is in heaven drinking Sprite and Coca-Cola. Il se trouve où? À l'enfer, en train de hurler, crier. Ah! Ou bien il est au ciel en train de boire le coca et le Sprite. Ko abe se ka ke yoro flala. Wala abe jahannama kono abe ka kule woyi. Wala abe soro arjena la abe ka coca mi abe ka Sprite fana mi. Hey. This is where Yusuf is. I told you I will tell you exactly où se trouve where Yusuf is today. Je vous avais dit que j'allais vous dire exactement où se trouve Youssouf. Ne ya fo yena ko mena Yusuf ta yoro fo aw yesuina ani abe o yoro flala kelini la. And the place where Yusuf is, that is the soul of. Were you at Yusuf's funeral? Est-ce que vous étiez au funérail, à l'enterrement de Youssouf? He has not yet been buried. Oh, that means that he is in the fridge. Donc il n'est pas encore enterré, ça veut dire qu'il est dans le frigo. Ashuma do folo okoro dalembe yoro do la sisan. You think he's in the fridge. That is where his body is, but his soul has either already, because it's faster than aeroplane, up or down. It's Vous faster than... pensez qu'il se trouve dans le frigo. Rocket. C'est seulement son corps qui se trouve là-bas, mais son âme est déjà partie. C'est comme un fusil. Avec ina fo ne ba mirika fo abe o yoro la adalembe yoro la ga afar kolo doron de be no nin koni o bora alaka ba akateli hal ni fize. One day, a pastor I know, he went to preach somewhere, and he finished preaching from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and then Sunday, he finished preaching, and he went to his hotel room, and something happened in the hotel. Et je connais un pasteur qui, dans une ville, il a prêché lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Il a terminé la prédication. Il est rentré dans sa chambre à l'hôtel et quelque chose s'est passé. Ko ale terke do tumbe no karamugo tundo atara wajuli ke yoro do la ntene
talata fo ka se araba ma a segna ka taa ka hotel la ani fɛn dɔ y'a sɔrɔ yen. When he got into his room and he took off his clothes, quand il est entré dans la chambre et il a enlevé les vêtements, a sera a ka so kɔnɔ wagati min na a y'a ka finiw bɔ. suddenly Jesus came to the room. tout d'un coup Jésus-Christ est entré dans la chambre. Ani yɔrɔnin kelen Yesu donna so kɔnɔna la. And Jesus said, "You are a pastor, eh? Et Jésus a dit, tu es pasteur, non? Ani Yesu y'a fɔ ne i tɛ karamɔgɔ ye wa? You are not serious Tu n'es pas sérieux I tɛ mɔgɔ sɛbɛ ye. about evangelism. à propos de Kibaru l'évangélisation. duman fɔ ko la. I will show you Je something." vais te montrer quelque N chose. bɛna fɛn dɔ jira i la. So Jesus took the pastor and said, "Come with me." Donc Jésus a pris le pasteur, il a dit, viens avec moi. Yesu ye And karamɔgɔ ta na an ka he taa ɲɔgɔn said, fɛ. "I will show you something." Il a dit, je vais te montrer quelque chose. A y'a fɔ an ɲɛna n bɛna fɛn dɔ jira i la. He took the pastor down to hell. Il a amené le pasteur en bas à l'enfer. A taara ni pasɛri ye Down. fo En bas. jahanama kɔnɔ duguma Now ye. this pastor, he used to be in the university, and he was not a serious Christian, but he gave his life to Christ, and he became a serious Christian and went to Bible school, Assemblies of God Bible School, and he became a pastor. Ce pasteur, quand And he left university and he left his roommate, and he just went to Bible school and became a pastor. So- This is the one who Jesus took to hell. ce jeune homme à l'université, il a donné sa vie à Christ, mais il n'était pas un chrétien sérieux. Mais quand même, il s'est engagé, il est allé à l'école biblique, il a laissé ses camarades à l'université, mais lui, il est parti à l'école biblique de l'Assemblée de Dieu. Et c'est ce pasteur que Jésus a amené à l'enfer. Ani nin karamɔgɔ in a tun bɛ ekɔliso ba la k'a to kalan na a ye kalan bila ka taa école biblique la ka taa karamɔgɔya kalan kɛ. A tun bɛ université la tuma min na a tubira nka a tun tɛ danaba sɛbɛ ye nka a bɔra yen nɔ ka taa karamɔgɔya kalan kɛ Assemblée de Dieu école dɔ la. So he told the pastor, "You are not serious. Il a dit au pasteur, tu n'es pas sérieux. Yesu y'a fɔ a ye i tɛ mɔgɔ sɛbɛ ye. Come." Viens. Na So ya. when he went down to hell, Donc quand ils sont descendus à l'enfer, A sera jahanama kɔnɔ tuma min na he saw people il a vu des personnes a ye mɔgɔw ye screaming, qui hurlaient, minnu bɛ kule wailing. ils criaient. u bɛ ka wɔrɔntɔ. Oh! Look, when my wife was going to have a baby for the first time, Quand ma femme allait accoucher pour la première fois, A muso ka tin wulila a den fɔlɔ la wagati min na she started shouting in the labor ward. elle commençait à crier dans la salle d'accouchement. a tun bɛ ka kule muso jiginyɔrɔ la. And then she started speaking French. Et elle a commencé à parler en français. A y'a daminɛ ka tubabukan fɔ français. So I told her, "You are not in pain yet. This is not pain." Je lui ai dit, non, c'est pas vraiment la douleur ça. Ani a y'a fɔ an ɲɛna ko dimi yɛrɛ ma juguya fɔlɔ. Because if you are feeling the pain, Parce que si vous ressentez vraiment la you will douleur, speak your real language, not French. tu vas parler ta langue maternelle, non pas le I français. bɛ ni dimi bɛ i kan ka se a dimi ma a juguya yɔrɔ ma i bɛ kuma i fa kan de la. So I told her, "This is not the pain. The pain is coming. This one is not pain." Je lui ai dit, ça c'est pas la vraie douleur arrive. N y'a fɔ an ɲɛna nin tɛ dimi sɛbɛma ye dɛ dimi natɔ don. So Jesus took the pastor down. He saw people screaming. Le pasteur, Jésus a amené le pasteur en bas. The Bible said, wailing and gnashing of teeth. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ani Yesu taara o karamɔgɔ in ye o yɔrɔ min na ko ɲiɲimi ni kasi de bɛ kɛ yen nɔ. The fire never goes out. Le feu ne s'éteint jamais. Tasuma tɛ sa yen fiyewu fiyewu. I'm talking about the importance of your soul. Je parle de l'importance de votre N âme. bɛ ka kuma i ni nafa de ko la. He saw so many people from Ghana in hell, Il a vu beaucoup de personnes, de Ghanéens en enfer. Nigeria, A ye mɔgɔ caman ye jahanama kɔnɔ la minnu bɔra Aux États-Unis. Nigeria Ghana and Mali. Et même le Mali. ani Mali. A lot of Malians were there. Il y avait beaucoup de Maliens. Maliyɛn caman fana tun bɛ yen. Suddenly, Tout d'un coup, Yɔrɔnin kelen he saw a young man, il a vu un jeune homme. a ye kamalen dɔ ye. and when he saw the young man, he knew the man. Et quand il a vu, il a reconnu. Do you Ani know, a y'o ye wagati min na a y'o dɔnya. do you know who the man was? Vous savez qui était ce jeune homme qu'il a Jɔn de tun ye reconnu? o kamalen ye. When he was in university, that man was his roommate. Quand il était à l'université, c'était son collègue, sa camarade de chambre. K'a to ekɔlisoba la ani o de tun bɛ si so kelen kɔnɔ.
So when he saw his roommate, he said, Quand il a vu, il a dit, ah, aye oye wakati mina ko what are you doing here? qu'est-ce que tu fais là? ebe mun kenya Do you know what the roommate told Tu him? sais ce qu'il a dit, le camarade? Le camarade. tonyo nya jabini mi ya abo don wa His roommate told him, he said, that day was Sunday. He said, on Friday, I was in an accident, in a car accident. C'était And I died in the accident. And I came here on Friday. And that day was Sunday. And he had not heard that his roommate was dead. So his roommate told him, I died in an accident on Friday. And I came here. I came here just on Friday. C'était un dimanche. Et le camarade lui a dit, j'étais dans un accident de voiture vendredi et je suis arrivé ici vendredi même. C'était dimanche. Il n'avait pas encore entendu parler de la mort de sa camarade. Mais le jeune homme lui a dit que je suis arrivé ici vendredi. ani o kamale ya jabi ka fo ko vendredi don ale accident doke asara o accident na ani asera jahanama kono o wakati bela o vendredi kelina ka soro dimanche le tundo ale na be kuma la wakati min. The man said, I came here on Friday. Le monsieur a dit, je suis arrivé vendredi. The pastor was shocked. Le pasteur était choqué. Jesus brought him back to the hotel. Et Jésus l'a conduit, ramené à l'hôtel. It was 11 o'clock. Il était 22 heures. He wanted to call his mother. Il voulait appeler sa mère. To ask her if she has heard about his roommate. Pour demander si elle avait entendu parler de sa camarade. So on Monday he called his mother. Donc lundi il a appelé sa mère. And he asked his mother, have you heard about my roommate, anything? And his mother said, yeah, I wanted to tell you, there was an accident on Friday. That day was Monday, there was an accident on Friday. Your roommate, you were in the same room with him. He died on Friday in an accident. Et sa mère lui a dit, oui, c'est vrai, je voulais te dire, ta camarade, il a été dans un accident de voiture vendredi et il est mort. Je voulais te dire cela. Listen to me, my friend. Écoutez-moi, mon ami. Jesus said, Jésus a dit, what is the use? À quoi sert-il? If you get the whole world and you lose your soul. Si tu gagnes le monde entier et tu perds ton âme. Today, I don't know. Where are the great people of Mali who are dead? Where are they? Aujourd'hui, je ne sais pas où sont les grands du Mali. Où est-ce qu'ils sont? Nobody knows. Personne ne sait. But your soul is the most important part of you. Mais ton âme, c'est la partie la plus importante de toi-même. Ton être. Because you cannot exchange anything for your soul. Parce que vous ne pouvez pas échanger quoi que ce soit pour votre âme. The whole world cannot be given in exchange for your soul. Le monde entier ne peut pas être donné en échange pour votre âme. Your soul is the part of you that can be lost in hell. C'est la partie de vous qui peut être perdue à l'enfer. Votre âme. What is the use if you go to Brussels, if you go to Paris, if you go to America, if you become the president, if you become the leader, if you become the millionaire, if you are a singer, if you have everything, every house in Bamako is for you. You have all the money in Bamako and you lose your soul. What is the use? What is the use? À quoi sert-il? Si tu es riche, tu es milliardaire, tu as toutes les maisons de Bamako qui t'appartiennent, à quoi sert-il si tu perds ton âme? Your soul is important because your soul can be destroyed. The Bible says, fear not them that kill the body, but them that are also able to kill the soul, they you must fear. We that is able to kill both the soul and the body. Tu dois avoir peur, pas de celui qui peut tuer ton corps, mais celui qui peut tuer ton âme. Ikanka sra ini ko ta fanfela la kama soro nimbe se ka halaki ani femi be I farikolo halaki I kana joro ni oyede
nka min bɛ I ni yɛrɛ halaki min bɛ se ka ni ani farikolo bɛ halaki I ka jɔrɔ ni o ye. In Ezekiel chapter 18, the Bible says, "Behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so is the soul of the Son, and the soul that sinneth shall die." La Bible dit en Ézéchiel que toutes les âmes m'appartiennent et les âmes des enfants sont comme les âmes des pères et The soul that sinneth shall die. l'âme qui pêche va mourir. Ani Ezekiel kitabu la Bible b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko niw bɛɛ ye matigi de ta ye faw niw ani denw niw olu bɛɛ ye ale ta ye ni min bɛ jurumu kɛ o na halaki. Your soul can die. Ton âme peut mourir I ni bɛ se ka halaki Your soul can be destroyed. et ton âme peut être détruite. I ni bɛ tiɲɛ Your soul can be lost. Ton âme peut être I perdue. bɛ se ka bɔnɔ I ni la What can you give in exchange for your soul? Qu'est-ce que tu peux donner en échange pour ton I âme? bɛ se ka mun de di ka I ni falen ni o ye What can you give in exchange for your soul? Qu'est-ce que tu peux donner en échange pour ton âme? e bɛ se ka mun de di ka I ni falen n'o ye Your soul can go to hell. Ton âme peut aller à I l'enfer. ni bɛ se ka taa jahanama la. In Acts chapter 2 verse 27, the Bible says, "Because thou wilt not leave my soul in hell." Dans le livre de Actes, chapitre 2, la Bible dit, tu ne laisseras pas mon âme à l'enfer. Ani kewale kitabu la sura 2 verset 27 a bɛ fɔ I tɛna sɔn ne ni ka to jahanama kɔnɔ. Your soul is important because God can ask you for your soul at any time. Ton âme est importante parce que Dieu peut demander ton âme à tout moment. I ni nafa ka bon kama sɔrɔ wagati bɛɛ Ala bɛ se ka I ni bɔsi la. Nobody knows the day that he will die. Personne ne connaît l'heure où il va mourir. Mɔgɔ si tɛ a saya don dɔn. The Bible says there was a rich man. La Bible dit qu'il y avait un homme riche. He Bibile had, ko ko nafolobatigi dɔ tun bɛ yen. he had everything. Il And avait- he said, "I am going to expand my business. Next week I'm going to Brussels. I'm going to Paris. I'm going to America. I am expanding my business." But God said to him, "Thou fool, for today, I require your soul from you." Il y avait un homme riche, il faisait les affaires et il planifiait un voyage pour aller à Bruxelles, à Paris, aux États-Unis. Et Dieu a dit, toi, insensé, aujourd'hui même, je te demande ton âme. Ani ni tun ye nafolobatigi dɔ ye ani a tun sigilen bɛ a bɛ k'a ka taamaw boloda n bɛ taa Paris n bɛ taa Bruxelles n bɛ taa Brésil yɔrɔ min ye n diya n bɛ na taa yen nɔ nka k'a to o kow labɛn na Ala nana a ma k'a fɔ a ɲɛna e naloma in ne bɛna I ni gosi la bi yɛrɛ. Tonight, God is stretching out his love to you, and that because your soul can be saved. The Bible says, "They that believe to the saving of your soul." If you believe in Jesus Christ, your soul will be saved. But if you do not believe in Jesus Christ, your soul will be lost. Aujourd'hui, Jésus-Christ vous montre son amour parce que ton âme peut être sauvée. Et la Bible dit que si tu connais Jésus-Christ, ton âme sera sauvée. Ani bi su in na Yesu bɛ a bolo mɔnɔbɔ k'a sin I ma n'i sɔnna a ka kanuya ma I bɛ kisili sɔrɔ kamasɔrɔ I ni bɛ se ka kisi ani a bɛ fɛ I ni ka kisi. How can your soul be saved? Comment est-ce que ton âme peut être I sauvée? ni bɛ se ka kisi cogo di? How can your soul be saved? Comment est-ce que ton âme pourra être sauvée? I ni bɛ se ka kisi cogo di? Your soul is so important. Ton âme est si I importante. ni nafa ka bon hali. That is why we came from Ghana C'est pourquoi nous sommes venus du Ghana O de y'a to an bɔra Ghana ka na to preach the word of God to you. pour prêcher l'évangile. ka Ala ka kuma fɔ aw ye. It's more important than anything else. C'est plus important que toute autre chose. O nafa ka bon ni fɛn bɛɛ ye. I don't want you to go to Je hell. ne veux pas que vous alliez à Ne l'enfer. t'a fɛ aw ka don jahanama kɔnɔ. You are too nice to go to hell. Vous êtes trop gentils pour aller à Aw l'enfer. ka ɲi hali jahanama ta ma. There is nothing you can give up. Even if you have to lose the whole world so that your soul will be saved. It is better that your soul will be saved. Même si vous devez donner le monde entier en échange de votre âme, c'est mieux parce que votre âme est plus importante. Aw tɛna se ka fosi de di ka aw ni fali ni o ye hali ni aw kan ka jɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen de kɔ aw ka jɛ o kɔ walasa aw ni ka kisi. Tonight is your night for your soul to be saved. Cette nuit, c'est votre nuit pour que votre âme soit sauvée. Su in na ye I ka su ye walasa I ni ka kisi.
You must allow God to save your soul today. Vous devez permettre à Dieu de sauver votre âme aujourd'hui. Aw k'a to Ala ka aw ni kisi su in na. Do not joke with what I am saying. Ne plaisantez pas avec ce que je suis en train de dire. Aw kana kulonkɛ ni n ka kuma fɔta ye. What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his soul? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? A bɛ mun ɲɛ hadamaden a ka diɲɛ bɛɛ sɔrɔ ka tila ka bɔnɔ a nin na. Anytime a rich and great person dies, I think about this verse. À chaque fois qu'un homme riche, un grand homme meurt, je pense à ce verset. Tuma o tuma ni nafolobatigi dɔ sara ne ka bɔ o kalama n bɛ miiri nin verset in na. When Princess Diana died, Quand le princesse Diana est morte, Wagati min na masaden Diana sara, I remembered this verse. je me suis rappelé de ce verset. ne hakili jiginna nin verset in na. Because she was so rich, Parce qu'elle était si riche, Nafoloba tun b'a fɛ, she was so famous, elle était très connue, ani a tun dɔnnen don kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ. she was so elle beautiful, était si belle, A tun cɛ ka ɲi hali. she had so many dresses, elle avait beaucoup de robes, A ka finiw tun ka ca. she had everything, elle avait tout. Fɛn bɛɛ tun b'a fɛ. and she died. Et elle est morte. A sara. And I remembered this Et verse. je me suis rappelé de ce verset. Ne hakili jiginna nin verset la. What shall it profit a man? À quoi sert-il à un homme? A bɛ mun ɲɛ mɔgɔ ye. Every day when Princess Diana died, I was thinking, is she in heaven or in hell? Tous les jours après sa mort, je pensais, je réfléchissais. Où est-ce qu'elle se trouve? À l'enfer ou au ciel? Ani a muso in sara wagati min na Diana sara tuma min na ne tun bɛ n yɛrɛ ɲininka tuma bɛɛ a bɛ yɔrɔ jumɛn jahanama kɔnɔ wala arijɛnɛ la. Is she in heaven or is she in hell? Est-ce qu'elle est au ciel, au paradis ou à l'enfer? A bɛ jahanama de kɔnɔ wa wala a bɛ arijɛnɛ la. Anytime a great person dies, I always remember this verse. À chaque fois que j'entends parler d'un grand homme qui est mort, je pense à ce verset. Ni ne ye mɔgɔba dɔ saya ko mɛn tuma o tuma n hakili bɛ jigin nin verset la. When Michael Jackson died, Quand Michael Jackson est mort, Michael Jackson sara wagati min na I remembered this verse. je me suis rappelé de ce n hakili verset. jiginna nin verset in fana la. He could sing, Thriller, Thriller. Il pouvait chanter Thriller. A tun bɛ se ka dɔnkili da kosɛbɛ ka thriller da. He was 25 years old when he made that song. Il avait 25 ans quand il a chanté ce chant. A ye o dɔnkili in da wagati min na a tun ye san 25 de ye. He became a millionaire when he was 20 years old. Il était milliardaire quand il avait 20 ans, 25 ans. A ye miliyɔn caman caman sɔrɔ k'a to san 20 ɲɔgɔn na. Anytime a great person dies, I remember this verse. À chaque fois qu'un grand homme, une grande personne meurt, je me rappelle, je me souviens de ce verset. Ni mɔgɔba sara tuma o tuma ne hakili bɛ jigin nin verset la. One of my pastors went to Jamaica and he went to Bob Marley's house. And when he told me he went to Bob Marley's house, I remembered this verse immediately. Bob Marley was famous. No woman, no lie, no cry. Un de mes pasteurs est parti à Jamaïque et il m'a dit qu'il est parti chez Bob Marley. Il est parti visiter la maison de Bob Marley. Quand j'ai entendu cela, je me suis rappelé immédiatement de ce verset. C'est Bob Marley qui a chanté No Woman, No Cry. Sing it. No woman, no cry. Ko wagati ko a terikɛ dɔ bɛ yen nɔ o taara Jamaïque ani a taara Bob Marley ka so ka taa a sen jɔ yen nɔ. A taara ka taa a sen jɔ yen nɔ ani a taara a seginnen a tun bɛ ka o kuma ɲɛfɔ ale ɲɛna ko ne taara Jamaïque n ye n sen jɔ Bob Marley ka so kɔnɔna la. A ye o kuma fɔ a ɲɛna yɔrɔ min na a hakili jiginna nin verset in na ani Bob Marley de tun bɛ nin dɔnkili da No woman no cry. Because I always remember, what shall it profit a man if he get the whole world, everything, and he dies, and he loses his soul? What is the use of it? Je me rappelais toujours de ce verset. Vraiment, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde entier, et de perdre son âme? À quoi sert-il? Ne bɛ n yɛrɛ ɲininka nin ko la tuma bɛɛ ni mɔgɔ ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nka a ka tila ka bɔnɔ a ni la a bɛ mun de ɲɛ a ye. When I came to Bamako, I saw the statue of Ghana's first president, Kwame Nkrumah, and he's so famous. But immediately I remembered this verse. What shall it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? And I asked myself, is Kwame Nkrumah in heaven? Or is he screaming,
in hell. Quand je suis Where arrivé is he? à Bamako, j'ai vu une statuette de Kwame Nkrumah, notre premier président du Ghana, et immédiatement j'ai pensé à ce verset. Je me suis demandé, où est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'il est au ciel ou est-ce qu'il est à l'enfer en train de crier et hurler? Ale nalen Bamako wakati mina a temeto samasen do kerefe no ye Kwame Nkrumah jaye aye o samasen ye wakati mina oye Ghana président folo de jaye ani aya yere nyiringa a hakli jigina ni verse ina ni chain be yoro jume sisan yela abe arjina la wala be janama la abe ka kule When I see a great person like Nelson Mandela, quand je vois un grand homme comme Nelson Mandela, ni ale mo ba do ye ina fo Nelson Mandela, everybody in the world likes Nelson Mandela. tout le monde entier aime et admire Nelson Mandela. Dien mo bebe Nelson Mandela kan. I like him. Moi je l'aime bien. Akoka dinere He brought peace to South Africa. Il a amené la paix en Afrique du Sud. anani here Afrique du Sud jamana kono. He forgave the white people. Il a pardonné les blancs. Aye ya fake mo farajeuma. When I see him, Quand je le vois, Ni nya ye tumami 90 years old, il a 90 ans. sambi kononton. I only think of this verse. Je pense seulement à ce verset. Ne be miri ni verse kelen de kola. What shall it profit a man À quoi sert-il à un homme Abe mune nye hada madenye. if he gains the whole world s'il gagne tout le monde Ni aye dien be and soro. his soul is lost? et son âme est perdue? Abe bono anila. This is the question. C'est la question. Ni en nyiringali. One day there was a great king, Un jour, il y avait un grand roi. Dondo masake bado tumbe. and he said, when I die, I want to sit in my chair. Il a dit, I don't want to lie down in a coffin. quand je meurs, je ne veux pas être couché dans un cercueil, je vais être assis sur ma chaise. Akoni ne sara wakati mina neta fe aukanda bere kono fendo konde ne ba fe kasikinga masasikila ne kan. He said, when I die, put my crown on my head, put me in the chair. I want to sit and rule forever. Il a dit, quand je meurs, mettez-moi sur ma chaise, sur mon trône, et mettez la couronne sur ma tête. Je veux régner pour toujours. Ako ni ne sara wakati mina ayen sikinga masasikila kono kanga masafukula don kuna kama soro beto masayala kudai. So when he died, they did it for him. Quand il est mort, on l'a fait. A sara wakati mina aka mogo yake ochogola. And they built a house, Et ils ont construit une maison. Uye sodo jo aye. and the king sat in the chair. Et le roi s'est assis sur le trône. Ani masasikila dirama asigira o masasikila kan. 100 years later, 100 ans plus tard, San keme o kofe. another king came, un autre roi est venu. Masake were nana. and he said, I have heard that this other king who was here before me, when he was going to die, they said he should sit in the chair, he shouldn't sleep. So he said somebody should go and open that grave and see whether he is there. Un autre roi est venu et il a dit, j'ai entendu parler de l'ancien roi qui disait qu'il voulait régner toujours, donc il était enterré, assis sur sa chaise. Il faut que quelqu'un aille là-bas, ouvrir pour voir s'il est toujours là-bas. Ani o masake min nana oye nyingali ke ko ne ya meka fo ni nyogo masatumbe no akoni ale sara akasika ka masasikila na nba fe mo do kata laje na ya soro asara tiere la. So the messengers went to the grave, the tomb, and they broke the door and they entered, and there they saw something amazing. Donc les Do you want to know what they saw? serviteurs sont partis, ils ont cassé le tombeau. Quand ils ont ouvert, ils ont découvert quelque chose d'étonnant. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'ils ont découvert? Ko akati de untara uye akaburu kari ka alaje uye fendo ye miye ukabako ya kusiba yala oba fe ko donwa. Do you want to know what they saw? Vous voulez savoir ce qu'ils ont vu? Uye miye oba fe ko donwa. When they opened the door, they saw Bones was sitting on the chair. Bones, and the crown had become like this on the skull. And the Bones, they had opened a book for the king to read, and he was sitting there, and his bones were on the book, and they opened the book. They opened was the Bible.
and his finger, one of the bones, was on Matthew 16 verse 26. What shall it profit a man if he gains the whole world and he loses his soul? Quand ils ont ouvert le tombeau, ils ont découvert les os du roi assis sur la chaise. La couronne tombait de sa tête. Ses doigts, qui étaient des os, étaient sur un livre. Quand ils ont ouvert le livre, ils ont vu que c'était la Bible. Et un doigt, un os dans ses doigts était placé sur le verset Matthieu 16, 26, qui dit: à quoi sert-il à un homme s'il gagne le monde entier et il perd son âme? Ani ochide nuye o kaburu daere wakati mina uye femiye uya soro akolo jalan de tumbe no kolo jalan siglembe masa sigilan kono masa fugula mi kundona kungolo la o jengelen do ani uya soro ka fo gafe do tumbe asenka bolo koni nunu dalembe okan bolo koni kolo jalan nunu dalembe kumbe yoramina o tuye Matthieu kitabu sura 10 woro a verset 20 woro e abe munye hadama de na be die be soro ka bono anila. He was sitting on the bones. Les os étaient assis sur la chaise. His finger was on that verse. Le doigt était placé sur ce verset. What shall it profit a man? À quoi sert-il à un homme? Look at me, my friend. Regardez-moi, mon ami. My friend. Mon ami. Listen to me. Écoutez-moi. What shall it profit you? À quoi sert-il? If you lose your soul. Si vous perdez votre âme. What shall it profit you? À quoi sert-il? If you lose your soul. Si vous perdez votre âme. If you gain the whole world. Si vous gagnez tout le monde. Tonight, ce soir, I want to give you a medicine that will save your soul. Je veux vous donner un médicament qui va sauver votre âme. Do you want something that can save your soul tonight? Est-ce que vous voulez quelque chose qui peut sauver votre âme ce soir? Do you want something that can save your soul tonight? Est-ce que vous voulez quelque chose qui peut vous sauver l'âme ce soir? What can save your soul? Qu'est-ce qui peut sauver votre âme? You see, every good doctor will give you the right medicine for the right problem. And we need something that can actually solve your sins, your mistakes. Tout bon médecin va vous donner le bon médicament pour le problème précis. Et nous voulons un médicament, quelque chose qui va nous guérir de nos péchés. And the thing that can save your soul today is the blood of Jesus Christ. Et la chose qui peut sauver votre âme aujourd'hui, c'est le sang de Jésus-Christ. Nothing can wash away your sins. Rien ne peut laver vos péchés. Only the blood of Jesus. Seulement le sang de Jésus. It is very important that you believe in Jesus. Il est très important que vous croyez en Jésus. Because Jesus Christ is the savior of this whole world. Parce que Jésus-Christ est le sauveur du monde entier. On the last day that Jesus was alive, on the Last Supper, he took the wine and he said, "This is my blood. This is my blood, which is shed for the remission, the forgiveness of the sins of the whole world, including Mali. All the sins of Mali can be washed away with the blood of Jesus Christ, if you receive it." Le dernier jour de Jésus-Christ sur la terre, il était assis avec les disciples au dernier souper et il a pris le vin, il a dit: ceci est mon sang qui est versé pour le monde entier et pour le pardon des péchés. C'est seulement par le sang de Jésus que le monde puisse être sauvé. For as much as you are not redeemed with corruptible things such as silver and gold, in other words, silver and gold cannot save you, but you are redeemed with the precious blood of Jesus Christ. Hallelujah. Alléluia. Vous n'êtes pas rachetés par les choses corruptibles
comme l'or et l'argent, mais vous êtes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Ko amma kuma bo ni sanu ani warije ye ga an kuma bora ni Yesu Krista joli de o mi be se ka an ka jurumu ko ka boyin. Tonight, Ce soir, Suina the blood of Jesus is flowing to your life. le sang de Jésus coule à flot dans votre vie. Yesu joli be ka woyo aw ka nyiremaya la. Jesus sent me here to tell you about his blood. Jésus m'a envoyé ici, vous parlez de son sang. Yesu yene tiya kanaka joli ko fo aw ye. God has a son, and his son is Jesus Christ. Dieu a un fils et il s'appelle Jésus-Christ. Denke be ala fe ani atogo ye Yesu Krista ye. John chapter 3, verse 16 in the Bible, God so loved the whole world that he gave his only son. God had only one son, and he gave his only son so that whoever believes in him will not perish but have everlasting life. En Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu avait un fils unique et il a donné ce fils afin que le monde ne périsse point, mais que le monde ait la vie éternelle. Hallelujah! Alléluia. Asura saba verset tan woro Bible ba fa yana ko ala ye die kanu hali fo aye adenke kelempe ci walisani mogo dara la o kana halaki nga o ka kisili o ka nyinamaya bambali soro denke kelempe le tumbe ala fe asona ka odi ama an kisili koson. You must believe in Jesus. Vous devez croire en Jésus-Christ. Ankanga danaya ke Yesu la Listen, Écoutez, ay lamenike if you die si vous mourrez ni sara and you go to hell, et vous allez à l'enfer, kata janama la you go down, vous descendez kata To hell. kuma à l'enfer, don't blame Jesus. ne blâmez pas Jésus. aw kana Yesu korofo okola Blame yourself. Il faut que vous vous blâmiez vous-même. aw na dimi aw yere de koro okola All of you, Vous tous, aw bela jele you are listening to me. vous m'écoutez. aw tulo bene la Today I came to tell you, Aujourd'hui, je suis venu vous dire, suina ne nana fo nyana your soul can be lost. votre âme peut se perdre. inni be se ka kisi I came inni to be se ka tell you. kone- Je suis se ka venu vous kone ɲi la. dire, There is nothing more important than your soul. il n'y a rien de plus important que votre âme. ne nana fo nyana foyi de te no min nafa ka boni aw ni ye. For the last 4 days, I've been preaching to you in Bamako, and I've been telling you, come to Jesus, receive his blood, come to the cross. If you die and you go to hell, you descend down, 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 down to hell. Don't blame anybody, because I came to warn you that there is a place called hell where there is fire and it is burning people. There are important people there, there are rich people there, and you can also go there if you joke with what I'm saying. Depuis ces 4 derniers jours, je suis venu vous dire, vous parler du sang de Jésus. Vous demander de recevoir Jésus-Christ, de venir à la croix. Si vous mourrez et vous descendez en bas à l'enfer, ne dites pas que vous ne saviez pas. Je suis venu vous dire que Jésus-Christ est celui qui sauve. ni y'a sunna ne ne nana ka Yesu ko fo aw ɲɛna n bɛ ka a jolisenima ko fɔ aw ye k'a fɔ ko ale jolisenima barika la aw bɛ se ka kisili sɔrɔ ni aw ma sɔn o ma n'an ye n ka kuma minɛ kulonkɛ kuma ye ni mɔgɔ o mɔgɔ sara o bɛ taa jahanama la fo duguma 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 ani aw tɛna se ka mɔgɔ si kɔrɔfɔ kama sɔrɔ ne nana k'a kuma ɲɛfɔ aw ye. The Bible says the rich man, he was down there. He La was down. Bible dit que l'homme riche, le riche était là en bas. Bible b'a fɔ ko cɛ nafolobatigi o tun bɛ duguma yen nɔ a tun bɛ jahanama kɔnɔ. One day I went to a prison in Ghana and I was amazed. I saw more than 500 people. I saw Lebanese men. I saw Chinese people. I saw Koreans. I saw an Englishman wearing shorts. Everybody was in the prison, no matter your color, you were there. Un jour, je suis allée rendre visite à une prison au Ghana et j'ai vu plus de 500 personnes dans cette prison. Il y avait des Anglais, des Chinois, des Ghanéens, des Noirs. Toutes les couleurs étaient représentées dans cette prison. Ko don dɔ la ale taara Ghana kasobon dɔ la ka taa bɔ yen nɔ a ye fɛn min ye o y'a kabakoya a ye farajɛw ye a ye farafinw ye u bɛɛ lajɛlen tun bɛ o yɔrɔ kelen na. If you think you cannot go there, you are joking. Si vous pensez que vous ne pouvez pas y aller, vous plaisantez. Ni aw y'a miiri k'a fɔ aw tɛ se ka taa o yɔrɔ la aw bɛ ka kulonkɛ n'aw yɛrɛ ye. Look carefully at my face. Regardez bien mon visage. Aw k'an ɲɛda lajɛ kosɛbɛ. The Bible says Abraham told the rich man, remember,
Jesus, remember. Remember, you will remember. Souvenez-vous dans la Bible que Abraham a dit à l'homme riche, souviens-toi, souviens-toi. Quand Tonight, Bible kono Tonight, ce soir, God is giving you an opportunity. Dieu Choose. vous donne l'opportunité de Choose. choisir. Choose. God doesn't force anybody. Dieu n'oblige personne. You can't force somebody to love you. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un de vous aimer. If you don't like God, if you don't like Jesus, you can go to hell if you want to, but God will never force you. Si vous n'aimez pas Jésus, vous n'aimez pas Dieu, vous pouvez aller à l'enfer si vous voulez, mais Dieu ne vous obligera jamais. Why should you force a woman to love you when she doesn't love you? Pourquoi? God will not force you to love him if you don't love him. Tonight he said, if you like, choose. I set before you life and death. Choose today, choose. Either choose Jesus or choose condemnation. Choose God today. Vous n'allez pas obliger une femme à vous aimer et Dieu non plus ne va pas vous obliger à l'aimer. Aujourd'hui, il met devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Iteza ka muso dɔ wajibiya ka I kanu ani Ala tɛna mɔgɔ si wajibiya ka kɛ ale fɛ n'i bɛ fɛ ka ɲɛnamaya sɔrɔ a ye ɲɛnamaya ani saya bila I ɲɛkɔrɔ I ka ɲɛnamaya ɲɛna tɔmɔ walisa I ka ɲɛnamaya. All of you police, listen to what I'm saying. Messieurs les policiers, écoutez ce que je suis en train de dire. Policiw a ye n lamɛn kosɛbɛ. God made you come here C'est Dieu qui vous a fait venir ici Ala de y'a to aw nana yan su in na to hear what I'm pour preaching. écouter ce que je n dis. bɛ ka min fɔ aw ka se ka o mɛn. One day you remember. Un jour, vous allez vous I souvenir. came to Don preach dɔ to Je you. aw suis hakili venu na jigin Ala prêcher. ka fɔ I came to warn you. Je suis venu vous ne prévenir. nana ka aw lasomi. The Jesus who loves you today, Le Jésus qui vous aime aujourd'hui, Yesu min bɛ aw kanu bi one day he will be your judge. un jour, il sera votre juge. don dɔ o bɛ na kɛ I kiiri tigɛba ye. Today, Aujourd'hui, I say to you, come. je vous dis, je vous demande de venir. Ne b'a fɔ I Venez. ɲɛna na. Come to the cross. Venez à Na la gbɛngɛ croix. jiri ɲɛkɔrɔ. Come to Jesus. Venez à Jésus. Na Yesu ma. Open your heart. Ouvrez votre cœur. I dusu dayɛlɛ. Receive God. Recevez Dieu. Sɔn Ala ma. Receive Jesus. Recevez Jésus. Sɔn Yesu ma. Your sins will be washed away. Vos péchés seront lavés. I ka jurumu na ko ka bɔ yen. Don't be ashamed of Jesus. N'ayez pas honte de Jésus. I kana maloya Yesu ma. Jesus said, if you are ashamed of me, I will also be ashamed of you. Jésus a dit, si vous avez honte de moi, j'aurai aussi honte de vous. Yesu ko ni aw maloyara ne ma ne fana na maloya aw ma. Tonight, Ce soir, Su in na stand up and be counted for Jesus. levez-vous et soyez comptés pour Jésus. aw ka wuli ka jɔ ka kɛ Yesu fɛ. And let your name be written. Et que votre nom soit écrit. Walisa aw tɔgɔ ka sɛbɛn. I'm not talking about silver and gold. I'm not talking about sugar and milk. I'm talking about your soul. Je ne parle pas ni de l'or, ni de l'argent, ni de lait, ni de sucre, mais je parle de votre âme. Ma kuma sanu ko la, ma kuma warijɛ ko la, ma kuma nɔnɔ ani sukaro ko la, n bɛ ka kuma I nin de ko la. How many want your soul to be saved tonight? Combien de personnes veulent que votre âme soit sauvée ce Jɔn de b'a soir? fɛ ani ka kisi su in na. Stand on your feet. I want to pray quickly right now. The Holy Spirit is here. Levez-vous très rapidement, je veux prier. Le Saint-Esprit est là. A ye wuli ka jɔ ni senu bɛ yan n bɛna Ala deli aw ye joona. What shall it profit a man À quoi sert-il à un homme A bɛ mun de ɲɛ hadamaden ye if he gains the whole world, s'il gagne tout le monde, ni a ye diɲɛ bɛɛ sɔrɔ but his soul is lost? mais son âme est perdue? ka bɔnɔ ani la. Tonight, Ce soir, Su in na every eye closed. avec tous les yeux fermés, Everybody. tout bɛɛ le lajɛlen monde, bɛɛ lajɛlen k'i ɲɛ tugun. Close your eyes. fermez les yeux. A y'aw ɲɛw I'm tugun. praying with you right Je now. prie avec N bɛna vous. delili kɛ sisan. Right now. Maintenant, Sisan As every head is bowed alors que toutes les têtes sont baissées, ka kun bɛɛ birilen to and you want to give your life to God, vous voulez donner votre vie à Dieu, I b'a fɛ ka tubi Yesu ma. you want your sins to be washed away, vous voulez que vos péchés soient lavés, Aw b'a fɛ aw ka jurumu ka ko ka bɔ yen. you want your name to be written in the book of life, vous voulez que votre nom soit écrit dans le livre de vie, Aw b'a fɛ aw tɔgɔ ka sɛbɛn ɲɛnamaya kita. and you want to say, Jesus, come into my life, make me a new person. vous voulez dire Jésus viens dans ma vie, fais de moi une nouvelle personne. I b'a fɛ ka fɔ Yesu ma na n ka ɲɛnamaya la I ka ne kɛ mɔgɔ kura ye.
If you are here like that today, lift up your hand quickly. I want to pray with you. Si vous êtes là comme ça, lève la main, je veux prier avec vous rapidement. Lève la main. Vous voulez faire cette prière ce soir? Lève la main, lève la main. You want Jesus to come into your life. Vous voulez que Jésus entre dans votre vie? Let us pray. Prions. Don't think about anybody. Ne pensez à personne. Just think about yourself. Pensez à vous-même. Jesus is speaking to you. Jésus vous parle. Say after me, Jesus. Dites après moi, Jésus. Jesus. Jesus. Please forgive me for my sins. Please forgive me for my sins. Tonight, I come to you. I come to you. Just as I am. Just as I am. Oh God. Oh God. Oh Jesus. Oh Jesus. Have mercy on me. Have mercy on me. Tonight, I confess. I confess. I am a sinner. I am a sinner. Oh Jesus. Oh Jesus. Please wash away my sins. Please wash away my sins. Save my soul. Save my soul from hell. From hell. Tonight, I open my heart. I open my heart. I give my life to you. I give my life to you. Save me, Lord. Save me, Lord. Write my name. Write my name in the book of life. In the book of life. From today. From today. Everybody say from today. From today. I will follow you. I will follow you. I will serve you. I will serve you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Say after me, Satan. Satan. Listen carefully. Listen carefully. From today. From today. I will not serve you again. I will not serve you again. I will not follow you again. I will not follow you again. Satan. Satan. I belong to Jesus. I belong to Jesus. I will not follow you. I will not follow you. I belong to God. I belong to God. Lift your hand. Say thank you, Jesus. Levez la main, dites thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For saving me For saving me today. today.